And the third one under the symbiosis is parasitism. Parasitism ni pun famous juga. Kalau parasitism ni, one get benefit and the other organisms get harm. Satu untung, benefit, satu lagi rugi. Okay. Examples, the easy examples is tapeworm in our intestine. Okay, this tapeworm, what are the benefit they get? They will get a nutrient in our intestine. What harm that we get? Of course, we're going to lose our nutrient. Satu untung, satu rugi. Okay. Satu lagi macam lice, kutu. Kutu mana-mana kutu lah, kutu rambut kah atau kutu di haiwan. In animals pun sama juga. Dia adalah contoh untuk parasitisms. Okay, so we already look at saprophytism and symbiosis. Ingat symbiosis dia pecah kepada 3. And predation. Predation ni predator kan, perkataan yang kita selalu ni, predator, pemangsa. Predator and prey, mangsa dia. Okay, so predations when an organism eats another organism. Makan benda lain. So predator makan haiwan lain. Okay, examples, an owl and a rat. So the predator here is, siapa predator dalam gambar ni? Kelas. Owl. Owl. Okay. Owl, burung hantu. Burung hantu. Burung hantu ni warna apa ni? Warna Ada putih, ada coklat. putih, ada coklat. Sebab nampak macam albino kan, owl ni. So this is owl and this is prey. The rat is prey. Mangsa dia. So ini boleh jadi sebagai biology control. Kalau kita mau kontrol populasi tikus di kawasan tu, kita lepaskan owl juga supaya owl tu dia boleh makan tikus-tikus di situ. That's one of the importance of kita gunakan interaction tu jadi satu yang bermanfaat. Okay, a beneficial one. That's a predation. The last one, the last type of interaction is competition. Competition lah, persaingan. Okay? Persaingan, bersaing untuk apa? When organisms in the same habitat, they have to compete in order to get basic needs. Basic needs macam itulah food, water, light and mates. Pasangan. Okay? So organisms ni tidak semestinya, of course, organisms, animals and plants. Animals and plants. So there are 2 types of competition, which is interspecific competition. Okay, interspecific competition is competition among different species. Macam kita lah, international. Kita dengan antara negara-negara lain. Macam Olympic sekarang kan, it's an international competition. So dengan negara lain. So ini interspecific competition, different species. Persaingan dengan spesies yang lain. For intra-species pula, of course, they are opposite to interspecies. Kalau different species, competition interspecies with different species. Kalau intra, di dalaman. Okay, so it's a competition among the same species. Usually same species ni kalau itulah untuk dapatkan pasangan. To get mates. Dia untuk mating kan, untuk dia membiak, dia kena cari pasangan. Jadi jantan biasanya yang berebut betina ni. Okay. So there are 4 types of symbiosis. 4 types of interactions. Tapi ingat under symbiosis dia pecah 3. Alright. Next. Okay, enough about the interaction. Now we go to the mangrove ecosystem. Mangrove salah ejaan ni, bukan mangrove. Mangrove ecosystem. So there are, of course, kalau kita cakap about, when we talk about
ekosistem, dia mesti ada interaction between abiotic dengan biotic components. Okay. Siapa yang pernah pergi ataupun pernah rasa-rasa pernah nampak lah ni mangrove swamp ni, paya bakau. Impas Tempat keke saya. nampak. Okay, nampak. Okay, apa yang kamu perasan dia punya location dulu? Location dia. Dia berada dekat apa? Dekat-dekat sungai dengan laut. Sungai dengan laut kan? Ya. Okay, to be exact kalau along the way ni lah, kita dari Beaufort ni mau pergi KK, di mana area mana yang kita boleh nampak? Papar kah, Kinarut kah, apakah di mana yang kamu rasa? Kinarut macam ada. Kinarut kan? Sebab Kinarut tu actually there's a meeting point. Mangrove swamp ni there's a meeting point of fresh water dengan sea water. Kalau if you are lucky enough, you can see dia ada satu fine line. Dia tidak bercampur tu, air sungai dengan air laut akan ada nampak. Sini nampak macam air, sebab dia berlainan warna, different colours. Tapi dia meet, dia ada kontak lah, air sungai dengan air laut tu betul-betul bersebelah-sebelah tapi tidak bercampur. Yang itu you can see it clearly kalau pergi dekat Likas. Likas kita ada satu wetland dan dorang buat satu tempat yang kita boleh melawat lah tempat tu. Okay, so benda ni sebenarnya memang boleh nampak. Even in our place here di Beaufort pun boleh nampak sini di Kota Klias. Adakah yang pernah pergi Kota Klias pergi tengok ni proboscis monkey? Dekat je dengan tempat tinggal saya. I see. Pun boleh nampak kan. Jadi so di situlah dia ada salah satu contoh yang dekat kamu boleh pergi lawat kalau kamu boleh lawat. Lawat pun tidak semestinya pergi tempat-tempat duduk di tepi itu sejak pun boleh relate apa yang kita belajar hari ini. Okay, mangrove swamp, paya bakau. So we look at the abiotic components that are available in the mangrove swamp. Apa tadi abiotic? Okay, sebelum tu kita refresh balik. Secara general, apa dia abiotic components? Masih ingat? Non-living thing. Okay, non-living things such as Temperature. temperature, lagi Water. pH value water. topography. What is it? Apa tu Syarul? Syarul ni. Ano, pH value. Oh, pH value. pH value ni lebih kepada soil dia kan? Okay, lagi light, intensity, air, humidity and all that. Actually kalau kita perasan abiotic components ni adalah dia punya surrounding. Okay? Surrounding tapi yang bukan non-living organism. So dia tiada sel. Macam angin mana ada sel. Tapi itu surrounding kita. Okay, so apa surrounding abiotic components? Kita tengok. Abiotic components in mangrove ecosystem ataupun mangrove swamp. It has a soft, silted, muddy soil that lacks aerations. Pengudaraan dia sangat kurang, berlumpur, lembut. Okay, itulah kita boleh nampak secara jelas lah. Okay, itu adalah dia punya geografi dia, bentuk tanah dia macam mana, the terrestrial. And then of course, since this mangrove swamp is a meeting point of sea water dengan fresh water, it's been exposed to a strong wind blows. Sebab dia berada di tepi laut kan? Exposed to a strong wind blows. Sebabkan dia exposed to, because of this situation, sebab tu nanti ada adaptation. Kalau pokok biasa-biasa, kalau macam kita letak pokok bunga raya lah, kalau bukan letak lah, I mean kalau pokok bunga raya lah yang hidup di area tu, kena tiup angin saja pun mungkin terbang sudah pokok tu. Jadi these plants yang ada di mangrove ni memang
adaptation dia khas untuk supaya dia boleh survive di kawasan yang ada strong wind blows. Okay. And then this mangrove ecosystem, it has a high salinity. Maksudnya high salt concentration in the soil. Okay. Dia sudahlah tinggi garam. Lepas tu dalam tanah tu pula, dalam air tu pula, it has a low dissolved oxygen. Okay, low dissolved oxygen. Lepas tu, okay, sebab itu kita pernah belajar pasal mangrove swamp sebelum ni a little bit. Sebab plants yang hidup di kawasan mangrove swamp ni kita panggil dia sebagai apa kelas? Is it xerophytes? Mesophytes? Halophytes? Mana satu? Halophyte. Halophytes. Okay, halo means garam in a Greek word. So halophytes maksudnya plants that available to survive in a high salt concentrations. Alright. Lepas tu expose to very strong light intensity. Of course, macam di laut mana ada pokok lagi kan. So dialah yang first plant yang akan terima to receive the sunlight. Jadi it's exposed to the strong light intensity. Sama juga nanti kita tengok apa adaptation of these plants kalau dia disebabkan dia expose dengan strong light intensity. Logiknya kalau kita cakap kalau dia expose to light intensity nanti high light intensity ni boleh menyebabkan transpiration rate pun tinggi. Kalau transpiration rate tinggi, transpiration ni maksudnya water loss. Kan? Kalau water loss, hilang air. So macam mana plants ni boleh survive daripada kehilangan air yang banyak. And then the second last is germinations of seedlings in tidal area. Okay. Kita tahu this mangrove swamp ni kawasan yang berair. It's watery area. So pokok ni dia ada anak pokok dia. Macam mana anak pokok dia tu boleh survive, tidak hanyut. Okay, kita akan tengok. So they have these germinations of seedlings in tidal area. Okay. And then the last one, of course, bila di laut ni, laut synonym to waves and water tides, air pasang surut. Jadi dia expose these plants is exposed to the waves and water tides. Okay, so that are the 6 abiotic components in the mangrove ecosystem. Okay, so tidak payah hafal betul-betul. Kamu tengok gambar atau pergi experience sendiri atau pergi tengok sendiri. Make your own observation. Sekarang ni tak boleh lah because of this PKP and all that. Tapi ada chances kamu pergi, kamu relate sendiri. Tengok dari tanah, dari dia punya environment tu macam mana. Okay. Next. So that is abiotic. Sekarang pergi biotic. The living organisms. Okay. Of course, apa-apa benda hidup yang ada di kawasan mangrove ni lah. Maksudnya, organisms yang macam mana boleh hidup, boleh survive di kawasan this mangrove ecosystem. Okay, the first one, proboscis monkey. Sangat dekat dengan Beaufort. I mean, kalau orang cakap mau tengok proboscis monkey ni, ada 2 tempat. Satu di Sendakan, dekat Kunak sana, area sana tu kan. Satu lagi dekat sinilah, dekat Beaufort. To be exact, kalau kita selain Kota Klias, dulu di mana tu? Tempat kampung cikgu di mana? Saya lupa sudah nama kampung ni. Grama. Grama. Di Belagadong sana. Tapi di Belagadong tidak banyak sebab semuanya sebenarnya gabung dengan Kota Klias tu dia bersambung. Dia punya sungai tu kan, of course, bersambung. Jadi lebih banyak proboscis monkey ni berada di Kota Klias berbanding di Grama. Okay.
Kenapa? Sebab dia punya makanan, dia makan daun. Okay, pernah nampak nih? This proboscis monkey. Nah, Ada yang pernah pergi melawat? Enggak. Ada chances pergi ya. Rugi kamu orang bopot tidak sebab benda tu sudah ada di tempat kita. Cuma tidak Dia macam mana? Dah tahu lah harga sekarang ni berapa. Kita bayar dia punya adalah dia punya cost expenses dia kita kena bayar untuk buat apa semua. Tapi it's totally worth it, berbaloi. Okay? So proboscis monkey adalah organism atau animals yang tinggal di kawasan mangrove swamp. Petang-petang dia selalu ada time dia makan. And of course snake. Snake can also be found in mangrove swamp. Mudskipper. Mudskipper ni ikan. Tapi apa yang special ikan ni? Pernah nampak tak? Ikan belacak nama dia. Tak tahu lah local name apa lagi tapi ikan belacak lah nama Melayu. Apa special ikan mudskipper ni? Yes? sudah senang mati. Special. Nak kan sedang Boleh mati breathe tu. air. Breathe air tidak. Tidak. Mudskipper ni dia nampak macam ikan yang boleh berjalan. Okay, dia punya di tepi ni dia punya dia punya apa sudah nama dia ni saya lupa sudah ya Allah. Ini di tepi dia ni dia boleh gunakan untuk dia bergerak. So dia boleh pergi ke darat. Dia tidak dia Fin bukannya swim. Yes, fin. This fin dia boleh move use its fin. Okay, tapi dia hanya boleh bergerak di kawasan yang berair saja. Dia tidak boleh sampai tinggi naik macam tu. Dia sekitar tepi-tepi tu saja. Yang ada tengok tidak boleh zoom in pula saya lupa masukkan gambar dia. Tapi mudskipper ni kenapa dia consider as ikan? Sebab it breathes through gills. Dia bernafas guna insang juga. Kan kalau ikan dalam air, when water fish in water, how they breathe, the water will pass through the gills. Bila water pass through the gills, oxygen pun there's a gases exchange, oksigen masuk. Sama juga dengan mudskipper ni. Kamu perasan tidak dia kembung kiri kanan ni? Pipi dia ni sebab dia simpan air dalam dia punya mulut untuk dia bernafas. Lepas tu kalau rasa habis sudah oksigen dia akan masuk balik ambil air terus dia keluar lah. So dia tak boleh stay lama juga sebenarnya. Dia akan in and out dalam kawasan air tu. Okay. Ikan macam ikan berjalan lah kita nampak. Sebab dia boleh bergerak. Selalu ikan, kalau ikan dia akan terlompat-lompat macam tu kan. Ikan yang lain dia macam minta nyawa kalau tak jumpa air. Yang ini dia relax je dia boleh berjalan. Sebab itulah dia ada this structure. Okay. That is mudskipper. Ikan karuk. Boleh meh dia ada this left and right fin yang dia boleh berjalan? Nampak macam berjalan lah. Dapat dia bergerak tu. Tapi dah lama lah. Ikan karuk ni sebab dia it's a tough fish. Dia memang dia punya appearance pun macam ikan yang kuat jalan. Dia lama. Maybe few minutes dia boleh stay di luar. Okay, so mudskipper memang senang kita nampak di kawasan mangrove swamp ni. Okay. Horseshoe crab. Okay, ini apa ni bahasa Melayunya? Belangkas. Belangkas. Belangkas ni pun boleh nampak juga. Okay, lagi crab. Crab ni pun sangat banyak. Dia ada red crab. Ada beberapa jenis crab yang kita boleh nampak. Of course, this is one of the biotic components in mangrove. Jadi kalau kamu ada chances untuk pergi mangrove, you look for this kind of organisms, animals. Crab dengan mudskipper lah. Kalau proboscis monkey tu dia ikut tempat lagi, tidak semua mangrove swamp dia ada. Of course, let's not forget about plants. Plants considered as biotic components. So mangrove trees dia ada banyak species. Nanti kita akan tengok.
Of course, mangrove trees is the sebab itu nama pun this ecosystem is taken from the plant trees that available there, the mangrove trees. Okay, lepas tu mushroom. Okay, ada mushroom juga, mushroom as the decomposer, and then stork, burung. Burung stok ni kan, burung sangat banyak sebenarnya, tapi sometimes this mangrove dia jadi macam transit untuk burung. Burung-burung, it's amazing to know that this bird is from another continent, dari benua lain datang pergi tempat kita. So, contoh di sana ada musim sejuk, tengah musim sejuk dan dorang lari. Dorang lari lah, dorang terbang ke tempat yang panas. Bila habis musim tu baru dorang macam transit lah pergi ke negara-negara atau tempat-tempat yang lain. Okay. Ini bahasa Melayunya lotong kah apakah? Tapi ini memang ada juga kalau pergi di kelas. Ini ada satu footballer, bukan dulu lah, sekarang footballer tu famous juga, Beckham, David Beckham kan. Tapi there's one time David Beckham ni, kamu kenal tak David Beckham? Kenal. Okay. So David Beckham ni footballer, dia pernah famous pasal dengan dia punya hairstyle dia tajam macam ni. Dia buat hairstyle. Kan dulu-dulu pun mungkin it's not your time, tapi ada satu time dulu orang suka buat rambut tajam macam tu, macam punk lah. Okay, so this orang lokal akan panggil ni monyet Beckham. Sebab football macam fashion rambut, tapi ini memang beginilah, bukan dia sebab dia kasih style rambut dia macam tu. So this is silver leaf monkey. Okay, sangat banyak. Okay, so jadi next time bila kamu pergi kawasan Paya Bakau atau mangrove swamp, try to look this kind of ecosystem. Okay. Bangau pun ada juga sebenarnya. Okay, bangau, kalau kamu pernah nampak bangau in action kah? In action, I mean bangau yang dia statik 2-3 jam situ. Pernah nampak? Ada, sapir patung. Kan. Yang belum lagi, ini maksudnya kamu ada sudah to-do list apa yang kamu kena buat. Pergilah jalan-jalan di mangrove. And sebab bila kamu sudah belajar tentang mangrove swamp ni, kamu ada purpose kenapa kamu pergi sana. Dia bukan apa mau tengok di sini. Ada purpose dia. You look at the species, you look at the abiotic and biotic components. Macam yang Charlotte tadi macam patung kan? Begitulah. Kenapa sebab patung lepas tu kaki dia diangkat sebelah. Kaki diangkat sebelah. Lepas tu ingatkan patung. Sekali lalu lagi tempat tu hilang sudah. So kenapa dia macam tu? Dia menunggu peluang untuk makan ikan. Bangau tu. Okay. So, tadi masa kita tengok abiotic components, you know this mangrove swamp is a tough place to live for plants. Sebab sudahlah angin kuat. Apa lagi dia punya cabaran tadi? Guys? High salt content. Okay, high salt. Lagi? Temperature, panas. Panas kan? Exposed to high light intensity. Lepas tu, dia exposed to wave. Dan dia punya tanah ni pun, the soil is soft and muddy. Okay, pokok macam mana yang boleh hidup situ? Only the mangrove trees. Kenapa? Dia ada adaptation features. Okay. So this is, kalau kita tengok gambar di sini ni, sebelum kita pergi detail, mana sudah? Kejap. Okay, so adaptations of features, kalau boleh nampak dia punya roots di sini ni, dia bukan roots biasa-biasa. Kalau pokok kita tahu roots dia berada di dalam tanah, in the soil. Tapi ini dia submerged, dia timbul pula. To support this
trees. Nanti kita tengoklah satu-satu. Okay. So the first adaptation features is the leaves. The leaves of these mango trees, it has a thick cuticles. Ini pun kita sudah belajar masa kita tengok halophytes kan. Macam mana halophytes punya features structure. Jadi ini lebih kepada ulangan sajalah. So it has a thick cuticle and sunken stomata. Kenapa begitu? To reduce red transpiration. Sebab transpiration means water loss. Water loss. So kita tidak mau water loss. That plants need to have thick cuticles and sunken stomata. Stomata itu berada di dalam. Sebab stomata ni adalah di mana exit door lah for the water vapor to leaves the plants. Okay, and then these leaves it can store water. Dia boleh simpan air juga. Dan dia succulent kan, kalau kita dengar perkataan succulent ni means it able to store water. Sama juga macam cactus. Cactus is a succulent plant. Dia boleh store water. And it has a special structure non-hydathote to eliminate excess salt. Garam yang berlebihan. So kalau ada garam yang masuk ke dalam, sebab this plant it needs to have a high salt concentration compared to the surrounding. Pokok tu sendiri mesti ada high salt. Tapi at some point, kalau terlebih garam, dia akan singkirkan melalui daun dia. Okay. Nanti kita zoom in. Daun tu macam mana. And then, mature leaves can store salt, which will fall off when the concentration of salt stored is too high. Kalau terlampau banyak, dia akan gugur lah. Okay, kita zoom in tengok macam mana sebenarnya daun dia. Okay, ini kalau kita nampak di sebelah kiri ini adalah garam. Dia bukannya keluar terus-terus, dia bukan terus-terus keluar jadi garam. Dia in a form of solution juga. Sebab garam dia akan solve into the water molecule. Dia akan larut dalam air dulu baru dia keluar. So ini macam electrolysis lah. Dia akan form a crystal of salt. Ini kamu tengok bentuk dia macam crystal. Okay. So ini yang dia cakap tadi. This plant it has a hydathote to remove the excess salt, garam yang berlebihan. Dia boleh keluar daripada daun tu. Okay, lepas tu di sebelah kiri ni, what I want to show you, there is a shine surface. To prove that these plants, ya, kalau dia shining macam ni maksudnya apa, kelas? Contain water. Okay, contain water, not so accurate. Lagi satu, kalau berkilat. Daun tu berkilat. Ada wax. Yes, dia ada wax. To form a cuticle. Dia berlilin. Wax tu berlilin lah. Maksudnya dia ada cuticle supaya to prevent water loss. Excess water loss. Okay, so jadi kamu boleh observe lah daun. Barulah nampak macam saintis pergi buat apa orang panggil ni, kerja lapangan kan. Pergi tengok daun, pergi apa, macam mana daun dia, bentuk dia macam mana. So bukan setakat tengok-tengok saja macam tu. Kalau kamu ada chance untuk visit this mangrove swamp. Okay, the next one is the roots. Okay, roots ni kalau kamu boleh perasan nanti akan ada 3 jenis. There are 3 types of roots that can be found in this mangrove swamp. The first one is pneumatophore roots. Okay. Supaya senang ingat, pneuma ni adalah perkataan Greek bermaksud breathe, nafas.
nafas, bernafas. So pneumatophore roots is a breathing roots. Kenapa panggil macam tu? Okay, sebelum tu kita tengok dia punya structure lagi. It's a aerial roots. Aerial roots. Maksudnya dia terkeluar macam ni and it has a short projection. Terkeluar. Short projection. Sometimes kalau general name ada orang panggil dia pencil root. Dia macam pencil tercacak. There's a spike there. A spike form. Okay. And so tadi kita panggil dia breathing roots or pneumatophore roots. Kenapa kita panggil dia pneumatophore roots? Because it allows the gas exchange between the submerged roots and atmosphere through lenticel. Maksudnya, these roots, it has a lenticel. Lenticel itulah kawasan di mana berlakunya gases exchange, in and out. Okay, it absorb oxygen. Kan kalau kamu masih ingat, plants also need oxygen untuk buat respiration. Okay, so what kind of what species that have this kind of roots? Avicennia. Avicennia. Okay, mari kita zoom in tengok. Inilah, ini it can go as big as this roots. Ini adalah pneumatophores dan dia ada banyak sebenarnya. Okay, pneumatophores breathing roots, breathing sebab gases exchange happen through lenticel. Okay. Itu adalah the first root. The second root is prop roots. Tajam aja. Tajam. Tajam yang tidaklah menyebabkan kita luka ke apa. Tapi dia tajam. Okay, dia tajam. Dia tidak tajam macam duri sangatlah. Okay. Dia ada blunt end. Dia ada tumpul sikit lah dia punya hujung. Okay. Yang kamu kena ingat tadi, iaitu dia punya pneumatophores belong to Avicennia. And also Cynorrhea nanti. Okay. Itu adalah spesies pokok yang ada this kind of roots. Okay, how about this one? Prop roots. Okay, props. Props ni perkataan maksudnya support. To support. To support. Sokong. So prop roots, it will branch out from the lower parts of the stem. Dia daripada stem tu. Daripada trunk batang kayu tu kan. Di bahagian bawah akan terkeluar akar-akar. So that is a prop roots. Of course, it's to support the tree to overcome strong winds and waves. So itu kenapa pokok ni dia boleh hidup di area tu. Sebab dia ada these prop roots. To support them. Kalau angin tiup, ada ombak datang, dia masih standing still di situ. Okay, the species that has these prop roots is called Rhizophora. Rhizophora species. Okay, kita zoom in macam ni lah. So ini sebenarnya ini adalah dia punya stem sudah, dia punya trunk batang dah kan. Terus dia keluar ada akar-akar untuk support props. Okay, props roots. Prop roots ni dia lebih kepada macam yang kurus-kurus sikit dia punya akar tu. Okay. So far so good, class? Yes. Yes. Okay. Lepas tu kita pergi the next one. Okay, kan teacher beritahu ada 3 jenis roots tadi. Kita sudah tengok yang 2. So the last one is buttress roots. So buttress roots, buttress ni pun maksudnya to support jugalah, tapi dia lebih kepada macam untuk kalau bahasa Sabah kita ni untuk sanggak, untuk tahan. Okay, to hold the tree. Apa beza dengan buttress dengan props? Kalau props dia punya akar tu sedikit kurus kan dia punya roots tu. Tapi kalau buttress dia mesti ada thick structure. Mesti tebal dia punya ni. Dia sama juga keluar daripada stem tapi dia tebal, besar. Okay, kadang-kadang orang cakap macam lutut orang.
macam ada lutut menahan begitu. So buttress roots. So these buttress roots, kenapa dia perlu besar? So it's to add in widening the base of a tree. Again, to support the tree to grow on a soft soil which borders with the solid soils. Okay, maksudnya yang kalau ada pokok ni, yang akar dia macam the trees that have these buttress roots is indicate that actually kawasan tu sebenarnya dia sudah mau hampir ke kawasan darat sudah. Dari dia macam borders kawasan yang berlumpur, lepas tu lama-lama dia akan mau kawasan yang keras, tanah yang keras, darat. Okay, so itu adalah pokok untuk pokok yang ada buttress roots ni is a Bruguiera. Okay, which is which? Kalau kamu mau ingat ini pokok ni ada spesies apa yang ada roots tu? Kalau buttress roots, Bruguiera. So ingat je lah buttress. Dia BRU. Lebih kurang sama. So, soalan biasa akan tanya macam tu. So dia tanya kalau Bruguiera dia ada what types of roots? Buttress, props ataupun pneumatophores. So of course kita akan pilih buttress roots. Kalau tadi rhizo apa sudah saya lupa. Okay, rhizophora. So rhizophora pula dia ada prop. Rhizophora ada kan rhizoprops. Macam tu, props roots. Okay, kita zoom in tengok ni kind of example. Ni kawasan yang ini adalah buttress roots. Okay, buttress roots. Ini dia kawasan maksudnya dia inland sudah, dia kawasan yang kering sudah. Okay. Last one, adaptation tadi ada kita sudah pergi tengok daun, the types of roots, there are 3 types of them, and now the seeds, adaptation of the seeds. Seeds, kalau kamu tengok seeds, paling senang lah, seeds apple, biji benih apple, macam mana bentuk dia, kelas? 10 minit lagi. Kelas? Seeds apple bentuk dia macam mana? Kecil je. Kecil. Lepas tu dia macam bulat kan? Considered bulat lah. Hitam bulat. Yeah. Okay, tapi for these mangrove trees, dia punya seeds tidak bulat. Kamu perasan dia ada ni. Panjang macam ni. Kenapa? Seeds ni bila dia jatuh ke bawah, dia akan terus terpacak. Okay, it will stay upright. Sebab itu kenapa dia ada adaptation structure. Dia tidak macam yang pokok biasa, dia punya seeds. Dia terus ini. Tapi satu lagi, dia bukan jatuh sebagai seeds. Dia jatuh sebagai seedlings. Apa beza seeds dengan seedlings? Seeds ni biji benih betul-betul. Tapi kalau seedlings ni dia sudah hampir jadi macam anak pokok sudah. Dia sudah start to germinate. Maksudnya, it has a viviparous seeds. Apa itu viviparous seeds? Viviparous atau viviparati atau viviparatic. Maksudnya, seeds yang start to germinate, start tumbuh, biji benih yang sudah start tumbuh walaupun dia masih berada dalam parent plant. Masih dengan induk dia. Kalau kita compare dengan yang biasa, contoh macam apple tadilah. Apple, kalau kita makan, dalam dia ada seeds kan. Seeds tu kita tanam dulu di tanah, baru dia tumbuh. Itu yang biasa. Tapi for this viviparous seeds, okay, dia tidak payah kena tanam. Dia masa dia stay dengan dia punya parents plant tu pun, dia sudah start to germinate, start tumbuh. Okay. Ini bukan hanya berlaku dekat mangrove plants, dia berlaku juga contoh tomato. Even tomato pun at some point kalau kamu ada chances untuk tengok bila kita kasih tinggal tomato tu lama-lama kan, bila kita buka tidak payah kena tanam, dia boleh tumbuh. Seeds tu boleh germinate. Okay, so that is a viviparous seeds.
Okay, so this mangrove plants, it has a viviparous seeds. Kenapa dia begitu? Kenapa dia, itu dia punya adaptation supaya bila dia jatuh nanti dia memang sudah jadi seedlings. And then this feature enables fallen seedlings, okay, seedlings yang jatuh tu, to stick into the muddy soil and will not be uprooted by waves. Maksudnya dia memang sudah sedia germinate kalau dan tertancap, terpacak di atas tanah, muddy soil. Jadi dia akan survive. The chances to survive is high. Compare kalau, but just imagine kalau seedlings dia tu bulat macam apple. Datang ombak habis kena swept by the waves, kena sapu. Jadi chances untuk hidup tidak apa. Jadi dia mesti ada this kind of adaptation, which is kalau point yang kamu kena ingat tentang seeds dia, it has a viviparous seeds that germinates and grow. Masa dia dengan parents plant dulu. Okay, so far so good, class. Yes.